बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। चक झुमरा की मॉडल मोची बाजार की तामीर पर सवाल उठ गए। ब्यूटिफिकेशन में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ, डिजाइन स्टैंडर्ड से हटकर मटेरियल लगाया गया। निकाह से आपके इंतजाम भी गैर तसल्ली बख्श करार। डायरेक्टर डेवलपमेंट ने तामीराती कामों में इस्तेमाल मटेरियल की रिपोर्ट मांग ली है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, चक झुमरा के मॉडल मोची बाजार की तामीर पर सवाल उठ गए हैं। ब्यूटिफिकेशन में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ, डिजाइन स्टैंडर्ड से हटकर मटेरियल लगाया गया। निकासी आपके इंतजाम भी गैर तसल्ली बख्श करार। डायरेक्टर डेवलपमेंट ने तामीराती कामों में इस्तेमाल मटेरियल की रिपोर्ट मांग ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से। फैसलाबाद की तहसीलों में मॉडल बाजार ब्यूटिफिकेशन की स्कीमों में मुबैना तौर पर नाकस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद तहसील चक झुमरा में मॉडल मोची बाजार जो है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से जितने भी जो स्टैंडर्ड मटीरियल, उसमें नॉन स्टैंडर्ड जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, इसके साथ साथ जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स था उसके वर्क्स काम किया गया है। और इसी ज़मन में जो है अभी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से नोटिस लेते हुए चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तहसील चक झुमरा को नोटिस भी भेजा गया है और वजाहत जवाब भी तलब किया गया है। 15 रोज़ के अंदर तमाम तर जो फैसलाबाद तहसील चक झुमरा में ब्यूटिफिकेशन और मॉडल मोची बाजार है, उसकी जो स्टोन वर्क्स है, इसके साथ साथ जितना भी सीवरेज का काम है, इसके साथ साथ जो रोड साइड ड्रेन्स वर्क्स है वो भी अधूरे छोड़े गए हैं। और इसके साथ साथ जो बारिश, इसके साथ साथ जो मानसून बारिशों के पेश नज़र अगर निकासी आपका सिस्टम ठप हो जाता है, उसका ड्रेनेज भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। और इसके साथ साथ जो पेंट्स वर्क्स हैं वो भी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं किए गए। अभी डायरेक्टर डेवलपमेंट ऑफिस की जानब से चीफ ऑफिसर तहसील चक झुमरा कमेटी को मरासला भेजते हुए 15 रोज़ के अंदर तमाम तरह जवाबात, ऑब्जर्वेशन के जवाबात देने का हदायत जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स को तमाम तरह जो काम मुकम्मल एज़ पर डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करवाने की हदायत जारी की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम आपका। और दूसरी जानिब डेंगू लार्वे ने फैसलाबादियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। एक हफ्ते के दौरान 1700 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। रवां साल डेंगू लार्वा की तादाद 27,000 से तजावुज कर गई है। डेंगू लार्वा की बरामदगी की रिपोर्ट जिले इंतजामिया को पेश की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर सदाम हुसैन का कहना है कि लार्वा ज्यादा बरामद होने से मरीजों की तादाद कम हो गई है। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू की अफजाइश का खतरा भी बढ़ जाता है। शहरी बेहतियात करें। अपडेट करें आपको, एक हफ्ते के दौरान 1700 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। रवां साल डेंगू लार्वा की तादाद 27,000 से तजावुज कर गई है। डेंगू लार्वा की बरामदगी की रिपोर्ट जिले इंतजामिया को पेश की जाएगी। दवा की मकदार में मामूली गलती दिल के मरीज के लिए बड़ा खतरा। महकमा हेल्थ दिल के मरीजों के मामले में खासा मोहतात। घर पर अद्वियात की फ्राहमी के लिए नया तरीकाकार से रिकॉर्ड। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के नए SOPs के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। MSFSC डॉक्टर राना नदीम का कहना है हार्ट अटैक के 1 माह बाद दोबारा चेकअप जरूरी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार। आज बिल्कुल दिल के मरीजों को SOP के मुताबिक अब अद्वियात फराम की जाएंगी और इस सिलसिले में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। क्या SOP मुकर्रर किए गए हैं? हमारे साथ MSFIC डॉक्टर राना नदीम मौजूद, हमसे बात करते हैं। राना साहब क्या कहेंगे, क्या SOP मुकर्रर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कमेटी जो बना दी गई है जिसमें जितने भी कार्डियक इंस्टीट्यूट्स हैं उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मौजूद हैं। उसके बाद फरकत आलमगीर साहब उसको चेयर करेंगे। इसमें यह देखा जाएगा कि पेशेंट ने जो है कितने अरसे के बाद फॉलोअप के लिए आना है मेडिसिन के लिए, और उसके साथ साथ जो है किन पे ऐसे जो पेशेंट हैं जिनको घरों में मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जो है लोगों का एक बेहतर और मियारी इलाज फराहम किया जाए और जो है मेडिसिन का ज़िया भी ना हो। तो इंशाल्लाह इसकी सिफारिशात जल्दी जो कमेटी अपनी देगी उसके अकॉर्डिंगली फिर हॉस्पिटल्स को हदायत जारी की जाएंगी और उसके मुताबिक जो है अपना मरीज़ों को जो है इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए जिससे निज़ाम में बेहतरी आ सकती है? जी मेरे ख्याल में ये है कि जब भी पेशेंट आए उसको फर्स्ट जो है 1 या 1.5 माह के लिए जो हॉस्पिटल में आना चाहिए ताकि उसकी जो प्रॉपर मेडिसिन है वो एडजस्ट हो सके। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो है पेशेंट को एटलीस्ट 3 और 4 मंथ के बाद पेशेंट को फॉलोअप के लिए ज़रूर आना चाहिए ताकि उसको गैर ज़रूरी जो है अद्वियात जो है वो उसको ना दी जा सकें और ताकि जो प्रॉपर जो उसका फिजिशियन है उसकी मेडिसिन उसको एडजस्ट करे। बिल्कुल, मरीज़ का जो है बेहतर तरीके से जो है इलाज हो सके और इससे से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के तौर पर कमेटियाँ जो तश्कील दे दी गई। बहुत शुक्रिया आपका सदार।
आगे बढ़े आपको बताएं कि पावर लूम सेक्टर में टैक्स चोरी के खिलाफ एक्शन, फैक्ट्रियों का रिकॉर्ड खंगाला जाने लगा। एफबीआर ने पावर लूम फैक्ट्रियों में चेकिंग का अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मुतल्लिका जोन के डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी के बाद फैक्ट्रियों की चेकिंग होगी। एफबीआर हुकाम फैक्ट्रीज में पैदावार और कारोबार का मुकम्मल रिकॉर्ड चेक करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पावर लूम्स फैक्ट्रियों के अंदर खुसूसी चेकिंग का फैसला किया गया है। इस हवाले से एफबीआर के जो जोन इंचार्ज हैं या डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके पास इख्तियारात होंगे कि वो किसी भी पावर लूम फैक्ट्री के अंदर जहां पर कोई टैक्स चोरी के हवाले से शकूक व शुबहात होंगे तो वहां पर चेकिंग के अहकामात जारी करेंगे, जिसके बाद एफबीआर की खसूसी टीमें डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में मुतल्लिका फैक्ट्री के अंदर जाएंगी। वहाँ पैदावार का जो रिकॉर्ड है उसको देखा जाएगा, पैदावार को चेक किया जाएगा और फिर उसके साथ साथ टीमों के पास इख्तियारात होंगे कि अगर उन्हें ज़रूरत महसूस होगी तो फैक्ट्रियों के अंदर जो मौजूद रिकॉर्ड है कि कितना कारोबार हो रहा है, पैदावार कितनी हो रही है, कपड़ा कितना फ़रोख्त किया जा रहा है, तो वो तमाम रिकॉर्ड भी अपनी तहवील में ले सकेंगे और फिर उस रिकॉर्ड की रोशनी में चेक किया जाएगा कि मुतल्लिका कारखानों के अंदर कपड़े की कितनी पैदावार हो रही थी और उसके मुकाबले में कितनी एफबीआर को जाहिर करवाई जा रही थी और सेल्स टैक्स कितना अदा किया जा रहा था। एफबीआर हुकाम के मुताबिक पावर लूम इंडस्ट्रीज जो छोटे छोटे कारखाने हैं उनकी एक बड़ी तादाद सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड है और वहाँ से उस सेक्टर से सेल्स टैक्स की मद में कौमी खजाने को भारी नुकसान भी पहुँच रहा है। तो हुकाम के मुताबिक सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए और टैक्स वसूली में इजाफे के लिए इकदाम उठाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया उमैर आपका। टैक्स नेट से बाहर है। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। एफबीआर का कहना है कि फैक्ट्रियों में पैदावार और कारोबार का मुकम्मल रिकॉर्ड चेक करेंगे। टैक्स चोरी का तखमीना लगाने के लिए रिकॉर्ड तहवील में लेने का इख्तियार भी होगा। सोलर लगाया, बिजली बनाई, अब हिसाब मांगने के लिए सारिफिन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। फेस्को हजारों नेट मीटरिंग सारिफिन की बिलिंग बर वक्त ना कर सका। पीआईटीसी को लिखे गए खतूत भी मसला हल ना कर सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। फेस्को में ऐसे हज़ारों सार्फिन हैं जिनकी जानिब से 9 फरवरी से कबल नेट मीटरिंग करवाई गई, मगर इसके बावजूद फेस्को की जानिब से सार्फिन के बिजली के बिलों में सोलर का रिकॉर्ड जो है वो शामिल नहीं किया गया। सोलर से जो बिजली पैदा की जा रही है उसका रिकॉर्ड नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स के बिलों में शामिल नहीं है। 6-6, 7-7 माह से सार्फिन सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, मगर फेस्को जो है वो सार्फिन को उनके सोलर सिस्टम के मुताबिक पैदा करदा बिजली का रिकॉर्ड बिलों में शामिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। फेस्को ये कह रहा है कि पीआईटीसी की जानिब से तहाल जो है वो इन नेट मीटरिंग सार्फिन की फीडिंग नहीं की गई है और पीआईटीसी को 12 मरतबा मरासला भी लिखा जा चुका है, मगर तहाल इसके बावजूद जो है वो नेट मीटरिंग की जो फीडिंग है वो ना होने की वजह से सार्फिन को बिल जो है वो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुताबिक जारी नहीं किए जा रहे हैं। फेस्को के तमाम तर शोबाजात की जानिब से जो है वो मलबा एक दूसरे पर डाला जा रहा है, मगर तहाल सार्फिन के जो मसाइल हैं वो हल नहीं करवाए जा रहे। अब्दुल्लापट डिवीज़न में नेट मीटरिंग सार्फिन की फेस्को में सबसे ज़्यादा तादाद है। रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी बिल उठाए वहाँ पर फिरते हैं कि हमारे बिलों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड शामिल नहीं है। तो फेस्को की जानिब से टाल मटोल से काम लिया जा रहा है और तहाल 9 फरवरी से कबल नेट मीटरिंग करवाने वाले, नेपरा से एग्रीमेंट करने वाले बेशतर सार्फिन जो है वो दुरुस्त बिलिंग से महरूम है। जी बहुत शुक्रिया वैस आपका। मोहसिन इंसानियत सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासादत। विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी हर सम्त दुरूद सलाम की सदाएं। फैसलाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्लों और बाजारों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग नुमाया। शहरी बड़ी तादाद में जश्न मिलाद के लिए सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आशिकाने रसूल का जोश व खरोश दीदनी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उमर आंसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा किस तरह ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जारी हैं?
بالکل فیصل آباد میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کی جا رہی ہیں. سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے ہر طرف جو ہے وہ گونجتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے اس نے بازار کا رخ کیا. میں اس وقت موجود ہوں فیصل آباد امی پور بازار میں, جہاں پر دکانوں پر شہریوں کا رش جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ سجاوٹی سامان جو ہے وہ خرید چکے ہیں, باقی سامان جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے. اور آقا کی ولادت کی خوشی کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ منایا جائے گا. کوئی مختلف اقسام کی سجاوٹی سامان, کوئی جھنڈے, کوئی بیجز جو ہے وہ خریدتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اب وقت بہت کم رہ چکا ہے, اور 12 ربیع الاول کا دن جیسے ہی آئے گا تو یہ اپنی آزادی کا جشن اور اس کے ساتھ جشن آزادی اور جشن عید میلاد النبی جو ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے منایا جائے گا. جی, آقا دو عالم کی ولادت کا دن جوش و جذبے سے منانے کے لیے فیصل آباد میں تیاریاں جاری ہیں. عمر رانجھا اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ عمر آپ کا. آقا کی آمد مرحبا مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا مرحبا. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاشقان رسول کی جانب سے عقیدتوں کا اظہار. چنیوٹ کے بازار میں جشن میلاد کی رونقیں بڑھنے لگی. مزید تفصیلات بتا رہی ہیں کمیل حیدر. جی کمیل. جی بالکل, عید میلاد النبی کی تیاریاں جاری ہیں. عید میلاد النبی سے قبل آج آخری روز ہے. شہر کے تمام شاہراہوں کو جہاں خوبصورتی سے سجایا گیا. ہمارے ساتھ روح رواں موجود ہیں. نعیم صاحب بتائیے گا. الحمدللہ یہ اس 88واں سالانہ پروگرام ہے. ویسے تو جب سے کائنات بنی ہے سرکار کا میلاد ہو رہا ہے, اور انجمن رضائے مصطفیٰ زیر تمام سب سے پہلے یہ اس گلی میں سجاوٹ ہوتی تھی, پھر اب الحمدللہ پورے شہر کے اندر جو ہے وہ سجاوٹیں ہو رہی ہیں, ریلیاں نکل رہی ہیں, جلوس نکل رہے ہیں. اور اس جلوس کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس جلوس میں تمام مکاتب فکر, تمام لوگ وہ شامل ہوتے ہیں, سبیلے لگاتے ہیں, پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ ہمارا قدیمی اور مرکزی جلوس ہے. جی بالکل, یہ 12 ربیع الاول ایک جشن کا دن ہے جس دن آقا دو جہاں تشریف لائے دنیا میں. تو اس حوالے سے ہمارے جتنے اہل اسلام ہیں ان کو ایک تو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو, اور تمام احباب کو اس دن پہ جشن منانا چاہیے, اور کسی بھی فرقہ واریت سے ہٹ کے امن پسندی اور جلوسوں میں شرکت کر کے ایک جشن کا سما ہونا چاہیے. جی بالکل, 12 ربیع الاول کو دنیا بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی بھرپور انداز میں عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں جو ہیں جاری. بہت شکریہ کمیل آپ کا. اور جلد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جامع ٹریفک پلان تیار کر لیا گیا. شہر مختلف سیکٹرز میں تقسیم کر دیا گیا. اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ. ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے 200 سے زائد ٹریفک کے اہلکار فرائض انجام دیں گے. تفصیلات بتا رہے ہیں اویس خان. جی اویس بتائیے گا. جنگ میں عید میلاد النبی کے حوالے سے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جلوسوں کی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے, اور اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ٹریفک آفس کی جانب سے جو ہے تمام تر پلاننگ عمل جو ہے مکمل کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر سعید اختر میں موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سب بتائیے گا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں خاص طور پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر تمام لوگ عقیدت سے, خوشی سے ریلیاں نکالتے ہیں, تو اس سلسلے میں ہم نے اپنا جو ٹریفک پلان ہے وہ ترتیب دیا ہے. تمام شاہراہوں پہ ہم نے اپنی ٹریفک کی ڈیوٹی کو ڈپیوٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ جس طرح سے بھی ریلیاں وغیرہ نکلیں گی ہم ان کو بلا تعطل, بلا کسی رکاوٹ کے ان ریلیوں کو گزاریں گے. اس سلسلے میں ہم نے باقاعدہ اپنے جو سیکٹر انچارجز ہیں ان کو بھی ڈپیوٹ کیا ہے. مختلف علاقوں میں ان کو علاقے ڈیوائیڈ کیے ہیں, سیکٹرز ڈیوائیڈ کیے ہیں. اسی طرح موٹر سائیکلسٹ جو ہیں وہ گشت کریں گے تاکہ کسی جگہ بھی کوئی بھی ریلی جو ہوگی عید میلاد النبی کے سلسلے میں اس کو کوئی ٹریفک کی ہرڈل پیش نہ آئے. فیصل آباد میں غیر قانونی ایل پی جی ریفلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن. 48 گھنٹوں میں 100 سے زائد غیر قانونی ایل پی جی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں وقاص احمد پہ. ایل پی جی ریفلنگ کا کاروبار ہو تو فیصل آباد میں نہیں چلنے دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ایک سال سے فیصل آباد شہر میں بڑی کارروائیاں جاری ہیں. اب ایک بار پھر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نعمان صدیق کے احکامات پر شہر بھر میں غیر قانونی ریفلنگ کرنے والے دکانداروں سے نہ صرف موٹریں اور پمپ جو ہے وہ ضبط کیے جا رہے ہیں بلکہ سیل بھی کی جا رہی ہیں دکانیں. سول ڈیفنس آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے. سر, ایک بار پہلے پریکٹس ہوئی اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 2500 سے زائد مشینیں جو ہیں ان کو توڑا گیا. ایک بار پھر آپ نے دفتر بھر لیا ان مشینوں سے. غیر قانونی ریفلنگ جو ہے وہ کب تک ختم ہو سکے گی اس شہر سے, چونکہ کارروائیاں تو جاری ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نعمان صدیق صاحب کی ہدایت پہ محکمہ سول ڈیفنس سسٹم فلی متحرک ہے. ہم نے اپنی ہماری جو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں
ہم نے اس میں نائٹ ٹیم کا بھی اضافہ کر دیا ہے. ابھی تک جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک سال کے اندر تقریباً 2500 سے زیادہ 2 فیزز میں ہم ان کو پکڑ کے ان کو ضبط کر کے ان کی پھر ہم نے ڈسمینٹلنگ کی اور آکشن کروا کے 1.5 کروڑ کے قریب جو اماؤنٹ ہے وہ ہم نے سرکاری خزانے میں جمع کروائی. ابھی ہمارا فیز 3 سٹارٹ ہے. 2 دن کے اندر ہم نے 100 سے زائد دکانوں جو ان کو سیل کیا اور ان کا سامان ضبط کیا ہے اور انشاءاللہ یہ اسی طرح جاری رہے گا. لیگل فریم ورک میں رہیں گے تو ہی کام چلے گا. یہی وجہ ہے کہ فیصل آباد میں ایک بار پھر بھرپور آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. گزشتہ 2 روز کی اگر بات کر لی جائے یعنی 48 گھنٹے میں 100 سے زائد دکانیں جو ہے انہیں سیل کیا گیا اور وہاں موجود غیر قانونی ریفلنگ کا سامان جو ہے وہ بھی قبضے میں لیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی جانب سے بھی واضح احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ شہر بھر میں کہیں بھی غیر قانونی ریفلنگ کرنے والے جو ہیں ان کو نہ صرف فوری طور پر پکڑا جائے گا بلکہ اگر کوئی از خود سیل توڑتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے. بہت شکریہ وقاص صاحب کا. فیصل آباد کے ہاکی شائقین کے لیے بڑی خوشخبری. ہاکی اسٹیڈیم پچ 2 کی تزئین جاری. فلڈ لائٹس کی تنصیب مکمل کر لی گئی ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ارسلان دورانی. فیصل آباد میں بھی اب نائٹ کے ہاکی میچز ہو سکیں گے. فیصل آباد میں بھی اب کھلاڑی انڈر فلڈ لائٹس کھیل سکیں گے. فیصل آباد میں بھی اب جو ہاکی کی بہتر سہولیات ہے وہ میسر آ سکیں گی کیونکہ ہاکی اسٹیڈیم پچ 2 پر فلڈ لائٹس کی تنصیب کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. 18 فلڈ لائٹس فیصل آباد کے ہاکی اسٹیڈیم پچ 2 پر لگا دی گئی ہیں جو کہ امپورٹ کی گئی ہیں اور خصوصی طور پر پچ 2 کے لیے امپورٹ کی گئی اور یہاں پر اب ہاکی کے میچز بھی ہو سکیں گے. اس ہاکی اسٹیڈیم پچ 2 پر جو کام ہے وہ نومبر 2024 میں شروع ہوا تھا. پہلے مرحلے میں سٹینڈز بننے تھے, پویلین بننا تھا اور دوسرے مرحلے میں جو فلڈ لائٹس ہیں ان کی تنصیب ہونی تھی اور اب جو فلڈ لائٹس کی تنصیب ہے وہ ہوگی. 18 پولز لگا دیے گئے ہیں اور 18 فلڈ لائٹس جو ہیں وہ لگ چکی ہیں. اب ان کے کنیکشن کرنا باقی ہے, باقی تمام کام مکمل ہو چکا ہے. محکمہ کھیل پنجاب کی جانب سے خصوصی طور پر توجہ دی جا رہی ہے ہاکی اسٹیڈیم پچ 2 پر. تو فیصل آباد بھی جو ہاکی کے شائقین ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اب فلڈ لائٹس جو ہیں وہ لگ چکی ہیں اور فلڈ لائٹ سے نائٹ کے ہاکی میچز جو ہیں ان کا بھی انعقاد ممکن ہو پائے گا. بہت شکریہ آپ کا.